जनरल आसिम मुनीर जिस वक्त DGMI थे, तो उनका लाडला था ये डर्टी हैरी फैसल नसीर, और इनको हैंड पिक करके उन्होंने कराची का डेट कमांडर MI का लगाया। और उसके बाद जब वो DGMI के बाद वो प्रमोशन उनकी हुई और वो DGISI लग गए, तो इसको MI से निकाल के डर्टी हैरी को ये ISI में ले गए। हाल बत्ता जनरल फैज हमीद का जो टाइम था वो बड़ा मुश्किल गुजरा इसके लिए, डर्टी हैरी के लिए, लेकिन उसमें भी इसके ऊपर इंक्वायरियां भी खुली। जनरल फैज हमीद के दौर में NCP गाड़ियां स्मगल करने वगैरह की इंक्वायरियां भी इसके ऊपर खुली। वो इसके लिए मुश्किल टाइम था, लेकिन जो ही जनरल फैज हमीद को वहां से हटाया गया, इसको प्रमोट करके इंक्वायरियां डंप करके इसको जो है वो DGC लगा दिया गया। और जाहिर बात है फिर जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर की नटिंग ट्यूनिंग इसके अंदर होगी ना कि भाई ये आपका बगल बच्चा है। डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर जो है वो नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बगल बच्चा है। ये फौज कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये फौजी अफसरान कह रहे हैं। वो कहते हैं जी कि ये DGMI था तो इसने इसको कराची लगाया हुआ था, ये उसको जो है उसके बाद जनरल फैज अमीन ने इसको डंडा चढ़ाया हुआ था अच्छा खासा। इंक्वायरियां आपको बताया जिस तरह खुली थी, लेकिन उसके बाद अभी इसको DGC लगा दिया, तो कम ही उम्मीद है कि वो इसको हटाएगा। और फिर इमरान खान साहब सवाल करते हैं और आजम स्वाति साहब सवाल करते हैं, पूरा पाकिस्तान सवाल करता है इसके बारे में। तो बात तो ठीक है, और आप इसको उठा के DGC से उठा के DGMI लगा दें तो इस तरह तो बात नहीं बनेगी। फिर आप कहते हैं कि आपका पूरा नाम इज्जत एहतराम के साथ लिया जाए, आपके लुंगड़े कहते हैं कि जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद साहब। और जब उन्हें कहा जाता है कि जमीन में फिसाद पैदा ना करो, तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, बेहतरी लाने वाले हैं। अल कुरानुल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अली अहमद भट्टी हूँ। आज की इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि फसाद फिल अर्द क्या है। तो फसाद फिल अर्द यही है कि हम जो अपने पास से झूठ गढ़कर आवाम को सुनाते रहें अपनी शोहरत के लिए और अपनी वाह वाह के लिए, और लोगों से दाद हासिल करने के लिए उन्हें झूठे किस्से सुनाते रहें, तो ये उनके लिए वईद है, अल्लाह तबारक व तआला की सख्त वईद है। और भी इससे कई मफहूम निकलते हैं, लेकिन हम जारी मसाइल पर बात करेंगे। जारी मामलात पर पाकिस्तान में, जैसे कि कह लें कि सियासत हमारा मौजू है, तो जारी मामलात पर एनालिसिस करना और चीज़ है, लेकिन एक चीज़ को ये कहना, झूठ फैलाना और ये कहना कि ये मैं बावसूक ज़रा से खबर दे रहा हूँ, तो ये एक इंतहाई गलत चीज़ है और बददियानती है कि कहा जाए कि मेरे पास तो जी पूरे पाकिस्तान में सोर्सेज हैं, मेरे तो जी पूरी पाकिस्तान की आर्मी में सोर्सेज हैं, पूरे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस में सोर्सेज हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मेजर आदिल राजा साहब पर। तो जनाब मन पर मैं एक दो पहले भी व्लॉग कर चुका हूँ, तो काफ़ी उनके जो चाहने वाले हैं उन्होंने बुरा मनाया, लेकिन मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि कौन बुरा मनाता है और कौन खुश होता है, क्योंकि हक बात पहुंचाना यही इंसान का शेवा होना चाहिए। उन्हें मुखालफिन से कतन नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हक बात का ऐलान सरेजार करेंगे। ये जुर्म अगर जुर्म है 100 बार करेंगे। तो जब पाकिस्तान में रजीम चेंज आया, तो बावजूद कि जनरल कमर जवेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, लेकिन पाकिस्तान में रजीम चेंज लाकर उन्होंने जो जुर्म किया, जहां उसके खौफ से पाकिस्तान से कई जो है ना लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया, सहाफियों ने छोड़ दिया, मजबूरी थी। यकीनन जो है ना एक दुनियावी ताकत रखने वाला शख्स, उससे मुकाबला करना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। अरशद शरीफ शहीद हो गए और साबिर शाकिर को भी मुल्क छोड़ना पड़ा। उसके बाद आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, इमरान रियाज भाई हैं, समी इब्राहिम हैं, अयाज मीर हैं, इन सब पर बेशुमार FIR का इंदराज हुआ। और उसके बाद मोहित पीरजादा साहब वो भी पाकिस्तान छोड़कर चले गए। कुछ अरसा के लिए इरशाद भट्टी साहब भी पाकिस्तान से गए। तो इतनी कह लें कि सख्ती होने के बावजूद भी हमने हक से इनहिराफ नहीं किया। हमने जनरल बाजवा साहब की एक एक 2 नंबरी को हर प्लेटफार्म पर नंगा किया है और बेधड़क नंगा किया है, डरे बगैर नंगा किया है। फेसबुक पेज पर भी, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी और यूट्यूब पर भी। सिर्फ खौफ है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात का खौफ है
اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بس سے ہم ڈرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، کیونکہ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس نے ایک دن اس جسم سے نکلنا ہی ہے، اور یہ جسم سے جان نکلنے کے بعد انسان کا سفر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک مومن کا اور ایک مسلمان کا جو اصل سفر ہے وہ تو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس لیے ہم قطعاً کسی سے نہیں ڈرتے، حق بات کو سرے زار کہیں گے، اور یہ جرم اگر جرم ہے تو 100 بار کریں گے، لیکن من گھڑت الزام لگانا ہماری فورسز پر، ہمارے اداروں پر، یا ہمارے اداروں کے کہہ لیں کہ اعلیٰ عہدیداروں پر، اور یا پاکستان میں دیگر جو ہے نا لوگ ہیں ان پر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ دھرتی کے ساتھ بھی بے وفائی ہے کہ صرف آپ یوٹیوب سے پیسے کمانے کے لیے، فیمس ہونے کے لیے عوام میں آپ یہ کریں، تو اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے۔ موصوف نے سب سے پہلے دعویٰ کیا تھا جنرل فیض حمید صاحب کا کہ وہ میرے سورسز ہیں اور وہ بڑے اچھے ہیں اور وہ بڑے اعلیٰ انسان ہیں، ان کی انٹیلیجنس کی خدمات، پھر ان کی انٹیلیجنس پر گرفت۔ اس میں آگے چل کر ہم موصوف کا جو ہے نا ایک آپ کو کلپ بھی سنائیں گے جس میں انہوں نے جنرل فیض حمید کی بے شمار تعریفیں کی۔ تو ہر شخص میں ظاہر ہے کہ وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، تو خوبیاں ہوتی ہیں، تو انسان ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے تو چونکہ پاکستان کے ساتھ جو کیا تھا، پورا پاکستان اس کے خلاف کھل کر کھڑا تھا، اس کی تو ہر غلطی سمجھ میں آتی ہے، اس پر تو ہم نے متعدد ولاگ کیے ہیں اور حقائق کے ساتھ کیے ہیں، اور ایک ایک حقائق کو دلیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے۔ لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ اب جیسے ہمارے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، جبکہ ابھی کوئی چیز واضح نہیں ہے، لیکن ہم ان پر الزام لگانا شروع کر دیں کہ جنرل عاصم منیر تو یہ ہے، جب تک کہ جاری معاملات ہمارے سامنے نہ ہو ہم ان پر انالیسس تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم سیدھے سیدھے الزام لگائیں جبکہ ہمارے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، اور پھر جناب من کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے، میرے پاس پروف تو نہیں پڑے، لیکن میرے ذرا نے خبر دی ہے۔ وہ بھائی آپ ایک ریٹائرڈ میجر ہیں، یا ایک جو ہے کرنل ریٹائرڈ ہو جائے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہو جائے، جنرل ریٹائرڈ ہو جائے، ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے پاس بھی اتنے سورسز نہیں ہوتے کہ وہ پاکستان آرمی سے یا انٹیلیجنس سے اس طرح خبریں نکال سکے اور اس طرح خبریں لا کر جو ہے نا لوگوں کو بتا سکے، جس طرح جھوٹ آپ عوام کے سامنے بتاتے ہیں عوام میں فیمس ہونے کے لیے۔ پھر پچھلے دنوں سب سے پہلے جناب نے انہیں اپنا والد محترم بنائے رکھا فیض حمید صاحب کو، کہ فیض حمید صاحب سے میرے فیملی ریلیشن ہے جی، وہ یہ ہیں وہ ہیں۔ تو اس کے بعد فیض حمید صاحب کو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جو ویڈیو کا دھندا ہے وہ فیض حمید صاحب نے شروع کیا، اگرچہ اس پر ایک دو اور اینکرز نے بھی بات کیا، لیکن ابھی تک یہ انویسٹیگیشن نہ ہی ہوئی ہے اور نہ ہی ہو کر عوام کے سامنے آئی ہے، جس پر ہم اتنے وثوق کے ساتھ یہ انالیسس دیں کہ جی فیض حمید کے پاس تمام سیاستدانوں کی آڈیو ہیں، ویڈیو ہیں، تمام اداکاروں کی، تمام اہم بیوروکریٹس کی، اہم لوگوں کی ویڈیو ہو، ایون یہاں تک کہ جی فیض حمید کے پاس جنرل باجوہ کی بھی ویڈیو ہیں۔ ہوگا جنرل باجوہ ان کاموں میں ملوث ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہ یہ کہنا کہ اس کے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے، تو حالانکہ وہ تو دونوں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ملاقات کر چکے ہیں، اور اس پر جنرل باجوہ صاحب جو سینئر صحافی ہیں پاکستان کے، ان کو اپنا ایک مکمل انٹرویو دے چکے ہیں، سارا دن وہ ان کے ساتھ رہے جوید چودھری صاحب، تو وہ انہیں کہہ چکے ہیں کہ جی ہم دونوں پاکستان سے غربت ختم کرنے کے لیے ایک این جی او یا ایک ادارہ بنانے جا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کو غربت میں دھکیلنے والے بھی موصوف جنرل باجوہ صاحب ہی ہیں، امپورٹڈ حکومت کو لا کر اس کے جرموار بھی یہ ہیں، تو وہ دونوں تو ایک پیش پر ہیں۔ تو آپ کے جو دعوے ہیں وہ تو بالکل اس کے برعکس ہیں۔ اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب جب ابھی چیف آف آرمی سٹاف نہیں بنے تھے، چیف آف آرمی سٹاف کی دوڑ میں بھی ان کو نہیں لایا جا رہا تھا، تو موصوف جو ہے نا ان کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے تھے کہ ان کو جنرل باجوہ نہیں آنے دیں گے کیونکہ وہ یہ ہیں وہ ہیں، یعنی کہ بہت اچھے ہیں، بہت پروفیشنل ہیں۔ لیکن جب وہ آرمی چیف بن گئے تو پھر
मौसूफ को कह लें कि चाहिए था कोई नया फेंकने के लिए अवाम के सामने, क्योंकि वो अंदर के मुखबर हैं बकौल उनके, तो फिर उन्होंने जनरल आसिम मुनीर पर यह विला किया कि डर्टी हैरी और XY इनके जो सरप्रस्त हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। फिर इन्होंने एक पूरी जो है ना उनकी फाइल लाकर सामने रख दी कि जी जब ये FB जब ये ISI में थे तब वो इन उहदों पर थे, जब ये फलां अदारे में थे आसिम मुनीर साहब तो तब वो उन उहदों पर थे। तो हालांकि उसके बाद जब से आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब आए हैं उन्होंने किसी को ऐसी कोई हरकत करने नहीं दिया और ना ही अवाम को ऐसी कोई हरकत नजर आई है अगर वो डर्टी हैरी आसिम मुनीर साहब के पसंदीदा थे। हाँ, बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि जब फैज हमीद साहब आए तो उन्होंने डर्टी हैरी पर जमीन तंग कर दी, उन्होंने उनके इंक्वायरियां शुरू करवा दी। तो पहले वो फैज हमीद अच्छे थे तो फिर जो है ना वो बुरे हो गए। ये कैसे जरा हैं आपके? तो भाई ऐसा फिल्मों में होता है, ऐसा जो है मूवीज में होता है, हॉलीवुड की फिल्मों में होता है, ऐसा तुर्किश ड्रामों में होता है, तो ऐसा हकीकत में नहीं होता कि आप कहें कि मशरक से लेकर मगरब तक पाकिस्तान आर्मी और ISI की जितनी भी इंटेलिजेंस है वो सारी जो है ना मैं उनसे जरा से खबरें खींच के लाता हूं। तो इससे बड़ा जो है ना सामीन के साथ अवाम उन्नास के साथ मजाक कोई नहीं। आपको पता है कि 22 जून को 2 रोज पहले पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर सिक्योरिटी जो है, जो सलामती की पार्लियामेंट की जो कमेटी है, उसका अजलास मुनक्कद किया गया 22 जून को, जो गुज़श्ता 22 जून 2 दिन पहले गुजरा है। और उसमें सिक्योरिटी के ऊपर, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर और तालिबान से जो बातचीत हो रही है उसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू की गई। इस गुफ्तगू में बहुत से, आपको पता है कि सर्विसेज चीफ मौजूद थे, DG ISI मौजूद थे और मिनिस्टर्स मौजूद थे, वजीर खारजा मौजूद थे, वजीर दाखिला भी मौजूद थे, वजीर आजम मौजूद थे, और खसूसी तौर पे लेकिन मदऊ किया गया था जनरल फैज हमीद साहब को। जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो इस वक्त पेशावर के कोर कमांडर हैं 11 कोर के, और तालिबान के साथ जो ये इस वक्त पाकिस्तान हुकूमत तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो भी बातचीत कर रही है उसकी सरबराही भी जो है वो जनरल फैज हमीद साहब कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में उन्होंने पार्लियामानी कमेटी बराए सलामती को खसूसी जो है वो अपनी ब्रीफिंग दी। और इतला ये नहीं है, इतला जो ये है कि इस खसूसी नशस्त के बाद बंद कमरे में मुलाकात हुई 3 लोगों की, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और कमांडर 11 कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद शामिल थे। इन 3 लोगों की जो गुफ्तगू हुई है वो मेरे जराए के मुताबिक मुबैना तौर पर जनरल फैज हमीद साहब को वजीर आजम ने ये दावत दी है कि वो दोबारा DG ISI बन जाएं और बहैसियत DG ISI वो जो है ये जो तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनको भी लुक आफ्टर करें। लेकिन मेरे जराए ने मजीद ये भी बताया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो मुबैना तौर पे DGI से कोई खुश नहीं है जो मौजूदा है, क्योंकि उनकी निजी मसरूफियात की वजह से वो अपने जो सरकारी मसरूफियात को शायद ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे या उनके अहकामात बजा नहीं ला रहे वक्त के ऊपर। कोई मसला जरूर है। इसी वजह से इस मीटिंग में जिसमें 3 लोग मौजूद थे, वजीर आजम, आर्मी चीफ और जनरल फैज हमीद, उसमें वजीर आजम ने उनको जो है ये ऑफर दी कि आप DG ISI के तौर पर वापस आ जाएं और ये जो अपने काम हैं ये दोबारा से सरअंजाम दें। मेरे जराए के मुताबिक अभी ये उनकी जो है मालूमात हैं, मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि ये मेरे पास जो है मैंने कोई मेरी ये कोई मैंने एनी शायद हूं मैं इन मालूमात का, लेकिन जो मुझे बताया गया है, जो मुझे खामोश मुजाहिदों ने पैगाम दिया है, मुबैना तौर के ऊपर वजीर आजम ने अपने करीबी दोस्तों के जरिए जनरल फैज हमीद को पैगाम भेजा है कि आप के आर्मी चीफ बनने के ऊपर हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं। मैं दोबारा दोहराता हूं कि उनको पैगाम भेजा गया है कि आपके आर्मी चीफ बनने पर हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं। आप जाहिरी तौर पर चाहते ही हैं।
تو اس وجہ سے جنرل فیض حمید کو یہ کنڈیشنل پیغام دیا گیا ہے، شرطیہ ان کو جو ہے شرط رکھی گئی ہے کہ آپ کے آرمی چیف بننے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو ہم آرمی چیف بنائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ساتھ دینا پڑے گا اور پی ٹی آئی کے خلاف کام کرنا پڑے گا، اور آپ کو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز توڑ کر ان کو پی ڈی ایم میں شامل کرنا پڑے گا، اور پی ٹی آئی کو محض 50 نشستوں تک محدود کرنا پڑے گا۔ یہ شرط رکھی گئی ہے جنرل فیض حمید کے لیے مبینہ طور پر ان کو آرمی چیف بنانے کے لیے، جس کے اوپر میرے پاس یہ مصدقہ بہرحال اطلاعات ہیں۔ پھر میں نے اس بات کی جو ہے تصدیق کرنے کی کوشش کی 2-3 ذرائع سے، اور ہر کسی نے مجھے کہا کہ ہاں، یہ میرے تمام ذرائع نے مجھے بتایا کہ ہاں، یہ جو آفر ہے یہ کنوے ضرور کی گئی ہے، لیکن جنرل فیض حمید نے اس آفر کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا ہے کہ میں کسی بھی قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ نہیں بنوں گا، مطلب میں کوئی بھی سیاسی جوڑ توڑ کرنے میں شامل نہیں ہوں گا جو مجھ سے کہا جا رہا ہے۔ ہاں، البتہ میں پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر مجھے آپ پاکستان کی محض خدمت کے لیے یہ کام دینا چاہتے ہیں بحیثیت ڈی جی آئی ایس آئی یا آرمی چیف، تو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آرمی اور آئی ایس آئی کی جتنی بھی انٹیلیجنس ہے وہ ساری جو ہے نا میں ان سے ذرا سے خبریں کھینچ کے لاتا ہوں، تو اس سے بڑا جو ہے نا سامعین کے ساتھ، عوام الناس کے ساتھ مذاق کوئی نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر 70 سے 80% تک جو انگیجمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو پسند کرنے والوں کی ہے، تو انہیں چونکہ وہ پلیٹ فارم جو ہے نا اپنی طرف کھینچنا تھا، اس لیے یہ جھوٹے انالیسس دیتے رہے اور ہمارے ادارے کو، پاکستان کے اداروں کو بدنام کرتے رہے، اور پھر جو انہوں نے 4 اداکاروں کے نام بتائے جی کہ یہ جی میں ان کے سپیلنگ بتا رہا ہوں کہ یہ سیف ہاؤس میں ان کے کیا کام تھے، یہ جی اس کے بعد ہماری جو آرمی ہے یا ہمارے جو عہدیدار ہیں آرمی کے، وہ بیرون ممالک سے بھی لڑکیوں کو منگواتے اور استعمال کرتے وغیرہ وغیرہ، تو پھر انہوں نے ایک نیا بھونچال کھڑا کر دیا پاکستان میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سختی کے ساتھ جو ہے نا ایسے چیزوں کو منع کیا ہے کہ آپ الزام لگائیں اور وہ ثابت نہ کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا کا الزام لگانے والے پر یہ رکھا ہے کہ 4 لوگوں نے بے عینی ہی دیکھا ہو، 4 گواہان نے بے عینی ہی وہ زیادتی ہوتے دیکھی، اور حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ جس طرح سرمے دانی میں سنچو، ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک کے اردو میں ترجم میں الفاظ ہیں کہ جس طرح سرمے دانی میں اس کا جو ڈالا جاتا ہے، تو ایسے آپ نے بے عینی ہی نہ دیکھا ہو، آپ اس کی شہادت نہیں دے سکتے۔ تو اسلام کی روح سے آپ پر کیا حد لگتی ہے کہ اگر انہوں نے 4 لوگوں نے دیکھا بھی ہو اور پھر وہ محرف ہو جائیں اس سے، یعنی کہ اسلام نے اس پر اتنا سخت موقف کیوں رکھا ہے؟ تاکہ کسی کی نجی زندگیوں کو اچھالا نہ جائے، انہیں بدنام نہ کیا جائے۔ میں نہیں کہتا کہ شو بزنس کے لوگ کیسے ہیں، شو بزنس کی جیسی دنیا ہے، پوری دنیا کی جو شو بزنس دنیا ہے وہ سب جانتے ہیں، لیکن اب ہم ان کی زندگیوں کو کھنگالیں تو میرا خیال ہے کہ نہ آپ نہ میں، جس کا جتنا بس چلتا ہے بحثیت انسان، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ انسان کو برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے، لیکن جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ اس کے بس میں جو ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے بلکہ دنیا پوری کے شو انڈسٹری کے جو معاملات ہیں، لیکن ہم ٹارگٹ کر کے ان لوگوں کو اٹیچمنٹ کریں کہ اس کے ساتھ ریلیشن ہے، اس کا اس کے ساتھ ریلیشن ہے، اس کا اس کے ساتھ ریلیشن ہے جی، ان کو تمغہ امتیاز اس کی وجہ سے ملا، ان کو صدارتی ایوارڈ اس کی وجہ سے، ان معاملات کی وجہ سے ملے، تو یہ بڑی بھیانک چیز ہے جس کی نہ اخلاقیات اجازت دیتی ہے، نہ ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے۔ اور پھر جب وہ خاتون اداکارہ جو کبرا خان ہے، انہوں نے جب کہا کہ میں آپ کا پیچھا کروں گی، میں برطانیہ کی نیشنل بھی ہوں، تو میں برطانیہ میں آ کر آپ پر مقدمہ درج کروں گی، تو پھر ساتھ ہی مصروف نے کہا کہ جی میں نے تو آپ کا نام لیا ہی نہیں۔ تو بھائی
जब आपने इशारों किनायों से कह दिया। एक हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमारी वालदा अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा तय्यबा ताहिरा खड़ी थी, तो आपने किसी औरत का जिक्र किया कि वो ऐसी हैं, यानी कि पस्ता कद हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा ये गुनाह ऐसा गुनाह है कि तमाम समुद्रों का पानी भी इसे ना धो सके। यानी कि इशारे कुनायों से उन्होंने कहा, तो पता चल गया कि किस खातून की बात की जा रही है। और आपने स्पेलिंग के बाद उनका जब इश्यूज वगैरह उठे और फिर वो सब ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान की नामवर अदाकार है, जब आप एक एक दो दो नाम के स्पेलिंग बताएंगे तो हर कोई जो है ना उस पर तुक्का लगाएगा, यकीनी तुक्का के यही है जो है ना जिनको सदारती अवार्ड मिले हैं। ये 4-5 अदाकार है, 5-6 हैं। तो फिर आप मसरूफ जो है ना कहे कि जी मैंने तो उनका नाम ही नहीं लिया। केस तो यकीनन जो है ना जब आप श्योर किसी का नाम नहीं लेते तो केस तो नहीं बनता, लेकिन आपने एक घटिया हरकत तो की। और शोबिस इंडस्ट्री इंसान है, वो भी बतौर इंसान, चाहे किसी का शोबिस से तल्लक है या नहीं तल्लक है, तो जो मामलात है ये तो अल्लाह तबारक व तआला ही किसी के दिल के बेहतर जानता है। कि ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है ना कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने गुनाहों के बाद हमारी पेशानियों पर तहरीर नहीं कर दिया किसने ये गुनाह किया है, वगरना पहली उम्मतें जो गुनाह करती थी उनकी पेशानियों पर जो है ना अल्लाह तबारक व तआला सबत कर देता था कि ये इसने ये गुनाह किया है, और वो फिर उसी गुनाह में गर्क हो जाता था। ये तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। नहीं तो अगर ऐसे हो तो शायद मैं कहता हूं कि 100 में से कोई एक इंसान बचे जिस दलदल में हम गिरे हुए हैं। लेकिन अगर हम अपने गिरेबानों में झांकने की बजाय कम अज कम ये जो निजी जिंदगी है, कम अज कम मैंने इसमें आज तक पाकिस्तान के बहुत कम लोग होंगे, और मैं उन्हें घटिया लोग कहूंगा कि चाहे वो सहाफत के मुकद्दस पेशे से वाबस्ता हो जिन्होंने किसी की निजी जिंदगियों को उछाला, या वो सियासतदान हो, ये दो तबके ही हैं, या जनाब कमर जुवेद बाजवा साहब हैं जिन्होंने ये नंगे खेल शुरू किए। और उन्होंने वसूख के साथ कि मेरे पास फलां की भी वीडियो है, मेरे पास फलां की भी वीडियो है, इवन जो है ना उसने सहाफियों तक को जो है ना ऐसे लोगों की वीडियोस दिखाई। ये पाकिस्तान की तारीख का एक शर्मनाक तरीन मोड़ है कि जहां तो फिर आप, मैं समझता हूं और मैं कहता हूं कि तुम उस कबील से हो, जनरल बाजवा की कबील से, कि वही जो कुछ वही करता है, फिर वही कुछ जो है ना तुमने किया। तुम में और उसमें फर्क क्या रह गया? अल्लाह तबारक व तआला तो ऐब छुपाने का हुक्म देता है, हमारी शरीयत तो ऐब छुपाने का हुक्म देती है। तो फिर आप जनाब को चाहिए कि माफी मांगे, और ना ही तो पाकिस्तान को बदनाम करें। पहले ही कोई बदनामी में जनरल कमर जुवेद बाजवा साहब ने और इम्पोर्टर सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि आप भी मजीद उसमें शामिल हो गए हैं। और आपने इमरान खान के कास को भी एक बड़ा नुकसान पहुंचाया कि पाकिस्तान की, मैं समझता हूं कि 100% जो है ना इंडस्ट्री है, शोबिज इंडस्ट्री है, वो इमरान खान साहब को पसंद करती है, वो पीटीआई को पसंद करती है कि पाकिस्तान में एक अच्छा निज़ाम लाया जाए। और यकीन पाकिस्तान में एक अच्छा निज़ाम आना चाहिए, और वो एक अच्छे लीडर के जरिए ही मुमकिन है। लेकिन तुम्हारी इन खराफात के बाद जाहिर है कि उनके दिल भी दुखे हैं। लेकिन मैं ये गुजारिश कर दूं कि जहां जहां तक मेरी आवाज जाए कि इसका जो है ये आदिल राजा साहब जनाब मन का पीटीआई के साथ और ना ही इमरान खान साहब के साथ कोई ताल्लुक है। इसका ताल्लुक है तो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के साथ इसका ताल्लुक होगा। अगर इसका ताल्लुक है तो इमरान खान की मुखालिफ कुव्वतों के साथ इसका ताल्लुक होगा। और पिछले दिनों एक इंटरव्यू में ये इस बात का इजहार कर चुके हैं कि मेरा पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो सुमा अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपनी जुबान से ये इकरार कर लिया कि नहीं, खुद को जो है ना इसने कह दिया कि मैं जी खुद साख्ता को पीटीआई का खुद को मेंबर बना लिया और पीटीआई का कोई ओहदेदार बना लिया। तो ये कह चुका है कि मेरा पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो पीटीआई सपोर्टर को भी ऐसे लोगों से बचना चाहिए और ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करनी चाहिए जो कि ऐसी खराफात फैलाते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। और पीटीआई को भी ये इसने कह लें कि इसमें बदनामी का दाग दिया है। ये कह लें इसने बावर करवा के कि जी मैं इमरान खान के बयानिए को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये तो बेचने के लिए आपके पास अल्फाज इसके अलावा हो ही नहीं सकते थे ना, हो ही नहीं सकते थे। तो ये तो आपको कहना ही पड़ना था
कि मैं इमरान खान के बयानी को सपोर्ट करता हूँ, और फिर कोई अंदर बंदर की खबरें जो है ना, हम जैसे कि आपसे बात कर चुके कि रिटायरमेंट के बाद नहीं होती। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।